mapagano. Niya, gipahibalo sa Ginoo natong kamaturan sa ituyo. O kamo mahibalo sa kamaturan. O nga kamaturan maghahatag kaninyo kagawasan. Nakitaan sa Ginoo mga kaigsunan nga ang tao di ay sa kalibutan gihuptan sa yawa. Wala gipahibalo sa kamaturan ug ang wa pagkahibalo niya maoy hikot sa ilad ni Satanas ug siya walay laing padulngan kundi mo sunod sa naghikot niya. Pero ang Ginoo iyan ang badbaron. Iyan ang badbaron pinaagi sa kamaturan kay tagaan tag kagawasan kay gusto sa Ginoo mupili ta dili sa pagsunod sa yawa apan maandam sa langit ng gingharian. Amen. Puni ganan sa Ginoo. Kay ganan man ang Ginoo, giandam ta dinhi busa iyatang ipalayo nining kinabuhi nga walay Kristo. Iyakang ipalayo diya. Salamat kay nakagawas ta diya mga kaigsunan. Ayaw na mugbalik diya. Kay kung mubalik ta diya, way tumong ng kinabuhi. Asa naman ni? Ingon sa atong pagtuon karon, diha na ka sa kinabuhi, diha kang Kristo. Karon mangutan na ta, usa man kinabuhi diha kang Kristo, Brother James. Atong pangutanon, atong tun-ani. Usa ka bagong kinabuhi. Muna kinabuhi ni Kristo na ta karon. Nagpadulog ta sa ang-ang. Dito sa ang-ang sa pagkabalaan. Nataani, ingon, human sa pagpakita sa kinabuhi nga wala si Kristo, mamanda sa una na. Kita mo na sa una. Pero ang pulong sa Dios nagpahinumdum kanato, makita adunay lahi nga kasinatian. Si Kristo mitudlo kanato, kita nakakaton gikan kaniya og ang iyang kamaturan miusab kanato. Wow, pagganito. Ingon pa, kini nagpasabot nga kausaban sa kinabuhi. Sama kini sa usa ka tawo nga naghukas sa iyang hugaw nga biste, naghinlo sa iyang kaugalingon o nagsulob og bag-ong biste. Pangutana, unsaon pagkabot ni ining kinabuhi diha kang Kristo? Unsa gani? Isulob ang bag-ong biste. Karon unsaon man iwakli ang daan nga kaugalingon. Kitang ipanawag sa Ginoo. Kung ano sa itong kinabuhi na to sa una ay nagbalingin, iwakli na to. Unsaon pagwakli? Muhunong kita sa pagkinabuhi ilalong sa pagmando sa makasasal